እኔ ያው ቤተሰቦችሽ ሲመጡ ነገራቸው አላወቋቸው መጀመሪያ ላይ ማታ ላይ ትናንትና ያወቁት። ትናንትና ደግሞ በጣም ግርግር ስለነበረ ብዙም ጊዜ አልነበረኝም። የሀ ቤተሰቦች ነን ምናምን ሲሉ እንደነገጥኩ ምክንያቱም ያው ፈቶም ነገር ነበረ። ግን ያው ትናንትና በጣም ብዙ አህዋል ነበረ፣ ብዙ ሰው የሚያመው ሰው ነበረ እና በዛ ምክንያት ነው እንትን ያልኩት። ለማንኛውም እንኳን ደስ አለሽ። ያው ኦሮምኛ ብነግራቸው ይቻላል፣ ብዙ ሰው ያው ኦሮምኛ ስለሚሰማ ዋን ጅራ ደረኬ ነው ዋኑ ለገመቺ ሰቲ አትረቲ አዳኒ ሲንኩታ ኡስታዝ ዲፋም ላቋርጣችሁ እዚህ ላይ እኔም በአማርኛ ልናገርና ከዛ በኦሮምኛ አሁን ይሄ ነገር ውሸት ነው፣ ፕሮፓጋንዳ ነው፣ እንዲህ ነው ለሚሉት ሰዎች ማለት ነው። እኔ በኔ ቤተሰብ ላይ የደረሰ በኔ በራሴ ላይ በደረሰ በትክክለኛው ይሄው ዛሬ አሁን እናንተ ጋር እናቴም አለች በአሁን ሰዓት አባቴም ያው የእንጀራ አባቴ ነው፣ አባቴ ያሳደገኝ ነው። ያው አለ ካጠገባችሁ። ቅድም እናቴ ስትናገር በውሃ ያለው ላይ ማለት ነው ቪዲዮውን ጭምር ልክ ያለው ለፈጡ ካያችሁት ከላከችላችሁና በውሃ ሰጧት ያለው በትክክል የዛሬ አመት ከምናምን ሄጄ ነበር እናቴ ጋር ሀገር ማለት ነው። እና ሊጠይቁኝ መጡ። አሁን ከሷ ላይ የተናገረው ልጅ ብቻ 3 ሆነው መጡ። አትምጡ ቤት አይደለሁም እያልኩኝ እምቢ ብለው መጡ በተደጋጋሚ ነው እንዴ። እኔ ደግሞ በተፈጥሮዬ ፊት ለፊት አትምጡ እያልኳችሁ ለምን መጣችሁ ብዬ ሁላ ተናግሬያቸዋለሁ። ሲመጡ ይሄን ውሃ ጠጧት ያለው አሁን ከሷ ላይ የተናገረው ውሃ ሃይላንድ የታሸገውን ይዘው መጡ። ከዛ እዛ ውሃ ውስጥ አሁን ካጠገባችሁ ካለ አባቴ እየሰማችሁ ይሆናል። መድኃኒት ይወስድ ነበርና ከፈትኩኝና ሃይላንዱን እንደታሸገ ትልቁን ማለት ነው፣ አንዱን ሳይሆን ሙሉ ላስቲኩን በቢላ ከፈትኩና አንዱን ሳወጣ ከለሩ የተቀየረ ነው ውሃው። ከዛ እንዴ ጃፈር ይሄ ወደ ላይ እሱ አልጋ ላይ ተቀምጧል፣ እኔ ታች መሬት ተቀምጫለሁና ወደ ላይ አንጥቼ ይሄ ውሃ ምንድነው ከለሩ ተቀይሯል አይደል ስለው እውነትም ተቀይሯል አለ። ከዛ በኋላ ምንም አላልንም፣ ምንም አልተጠራጠርንም፣ ምንም ነገር ያቺን መልሼ ያወጣሁት ቦታ ከተት አልጣልኩትም። ለምን እንደመለስኩትም አላውቅም። ነገሩ ካለፈ በኋላ ነው የሚገባኝ። አታቱን እንዳልወስድባችሁና ቆይ ቀጥይ ፈቲያቲ ሌላ አህዋል ተነስቶ ነው። ቀጥይ በዛው በኦሮምኛም ትናገራለሽ። ቀጥያለሽ መጣው ያን ውሃ መለስኩኝና ሌላ ውሃ ሰጠው። ያን ውሃ ፋብሪካው እንዴት ነው የበለጠ ውሃ የተበላሸ ውሃ አሽጎ የሚሰጠው ብለው እህቶቼ ወንድሞቼ ቢሆን ሁሉ ወስደን እንዴት ይሸጣሉ? መከፈት አለባቸው። ሚዩት ጎረዳ yoo sagalee dhageeffachuu si adoonedha waa waraabamuuf ayye qaxxee ነው። ከዛ ቪዲዮውን ሳሎን ላይ ተኝተናል ሁላችንም። ከዛ አንደኛ ወንድሜ ይሄ ፋብሪካው መከሰስ አለበት እያሉ ይቀርጻሉ። ቀርጸን ይዘው ምንም አላልኩም፣ ምንም አልመጣልኝም የዛን ሰዓት። ከዛ በማግስቱ ይሄን ያው የቤተሰቡን ስራ ስለማቅ በማግስቱ ነው ገና ልክ ፈንቅልፍ እንደሚነቃ ሰው ባንኜ የሆነ ሰው ደግሞ ከኛ ዘመድ ውስጥ እሷ የምታመጣውን ነገር እንዳትጠቀሙ ብሎናል። ምንም አልዞረኝም። ይሄ አውቃለሁ ስራቸውን፣ ግን በጭንቅላቴ ምንም አልመጣልኝም። ይሄ ተንኮል ያደርጋሉ። ከዛ ቁጭ ብዬ አሰብኩኝና በማግስቱ ስልክ ደወልኩኝ። ስልክ ስደውል አልሰራ አለኝ። የተጠራጠርኩት እንግዲህ ታላቅ እህትየው ነው። የእሱ አልሰራ ሲለኝ አሁን ከእናቴ ላይ የተናገረው ልጅ ጋር ደወልኩኝና
ደሷ መልእክትሽ ደርሶኛል አመሰግናለሁ አላህን ያዘ ምን ጊዜም አሸናፊ ነው ብለህ አስተላልፍልኝ ብዬ እንዴ ምን ማለትሽ ነው አለኝ። ምን ማለትሽ ነው? እንደዚህ ማኔ ምንም የማውቀው ነገር የለም። በቃ ብዙ ተናገረ ማለት ነው። በዛ ከዚህ በኋላ እኔ እናንተን ማስተናግድበት ልብም የለኝም እንዳታገኙኝ አላገኛችሁም ብዬ ዘጋሁኝና የዛሬ አመት እንዳለችው ማለት ነው። ይሄ በትክክል ቪዲዮውን ልክ ያለው ወደ እናንተ እንዳልኳችሁ እናቴም ቁጭ ብላ ካለች አሁን እየሰማች ከሆነ ይሄ ነገር ታውቃለች። ይሄ አሁን ከሷ ላይ የተናገረው ውሸት አሁን ቪዲዮ ልክ ይልታለሁ ኡስታዝ። እሺ ይሄ ልነግራችሁ ብዬ ነው። በጣም ገርመው እንኳን ደስ አለሽ። እና ኡስታዝ እስከሚናገሩ ድረስ ስማቸውን እንዳትጠቅሺው እንደዚሁ ባለውን ነገር አርቀ አስቀምጪው እዚህ ላይ ሚዲያ ላይ አንቺ አሁን በኦሮምኛ ቀጥይ አማርኛ ያልሽው በኦሮምኛ ተናገር። አሽሀዱ አን ላ ኢላሀ ኢለላህ ወአሽሀዱ አነ ሙሐመደን ረሱሉላህ አንዴ ይጨርሱና አፍተኔ اقسم بالله اقسم بالله بطلع اذا طلعت ما ارجع اذا رجعت الله ياخذني الله ياخذني الله يرجع يلا كبر 7 مرات وخلصيني يلا لا تكبيره 7 مرات تكبيره 1 خلصي الله اكبر 2 بس ما طلعونا ما طلعنا ها يلا طلعوه اضربوا بالقوه اضربوا بالقوه عشان يطلع اضربوا بالقوه يلا بالقوه بده قوه هاي سلامنا بده قوه ها فتيا انقصني هكذا في احوالك نبي افاك نبي تاني نبي كثير ايه في دكتور ሚቺ ወረዳ ሱሳት خلصت ዝምብራ ሰገሌ ሰወር ወረዳ ኡስታዝሽን አየ ስሚዩት ወረዳ ሲያቱ ምረቱ ቀጥ ያንቺ አትትፉፊ እና አሁን በአሁን ሰዓት በአማርኛ ልጨርስና በአሁን ሰዓት ወደ ውጪ ወስዳችሁ ካላታከማችኋት እዚህ ምንም አንችልም። ይሄ እግሯን የያዛት ይሄ ዳሌና ዳሌዋ ውስጥ የገባ ወደ ውስጥ ስለሆነ ሆዷ ነው ተቀዶ ወደ ውስጥ ተገብቶ ያ ኦፕሬሽን ተደርጎ የሚስተካከለውና እዚህ አንችልም ብለውን ወረቀት ሁሉ ተጽፎላት ነበር። ሱብሃንአላህ ሱብሃንአላህ። እዚህ ደረጃ ላይ አሁን ከዛ ስትወጣ በእግሯ ሄዳ ነው የወጣችው። ተሸክማ መጣትና በኦሮምኛ ደግሞ ትቀጥል። አዎ ቀጥይ በኦሮምኛ። እሺ አማ ሃቲኮ ስንማ ብራጅል ኮጅኒ አባ ኮይቹን አባ ብዴኒ ኮዳ ያው ፈንሴ ዮ ብራጅራተን አጋጅሩ ዋናማ ሃዳ ኮራ ዱበቴ ኩኒ ዱጋታ ኡሳ መረጃ ቪዲዮ ዲኒቲሙ ኤታን namni wanti kun soba namni sobeetu iyyaa ofii isaatii huumeetu lafaa isa namni jedheetani dhugaa ta'uu isaa isinitti mu'edheenani biyya alaan jira haati koo kun amma bira jirti qaamumaani maalidha inni amma bishaanii ni kenneefi jedhu bishaan tuni ani waggaa tokko jetti amma yeroo dubbattu waggaaf ji'a wayi dhaqeen ture haadha koo bira yeroo sana sadii ta'anii dhufan jarri kun nufnaa jennaan hin dhufinaa narra mana hin jiru ennaan didanii dhufan diddiimaan maaf dhuftanii anoo mana hin jiru siniin jedheera maaliif dhuftanii jedheen uumamuma koodhaan anuma fuuldurumaan dubbadha wantan dubbadha reetammaa dhufan jedhee gaafatan sababa hojii isaanii beekuu kan maatii kana guutuu jechuudha. Amma bishaan fidanii dhufan jarri kun
bishaan kuni sireenjiin waraanameetu tokko keessa kalariinsa akka boora'aati. Viidiyoo isaas ilaaltan. Amma abbaan buddeen qoricha fudhatu qaba ture sireerra taa'ee ani immoo lafa taa'ee tan sana guutummaa maani haayilaandii kana haaduudhaan kuteen tokko keessaa gaafan ol fuudhu isaa booraa kanan keessaa fuudheeni amma yoo simbira jiraate dhagaa jira ta'a hoo jaafariin jedheen ennaani maanni bishaan kun booraadhaa waliin jenne maan kalariin isaa waliin kalariin isaa sirrii miti biti naan jedhennis akkasuma jennee bakkuma fuudhetti deebisee kaa'e anis fuudhee sin ganne waa biraa siyyaan achumatti deebisee kaa'ee ka biraa fuudhee kenneef achi obbolaan kodhaan galgala kaan dhaqnee ciciisnee saaloonii bitaan jira hundi keenya yuu ciciisnee obbolaan koo lamaan faabirikaan bishaan kana akkam bishaan dabalaachaa akkasii ashagee gurgura kasasamuu qaba waliin jedhanii haasa'anii fuudhanii viidiyoo kana bishaan kana viidiyoo kana godhuu ciiseetuma ni ilaalaan waasin dubbatu ciiseetuma ni ilaala waan biraas naan maatii keenya keessaa immoo namni tokko wanta jarri kun fidanii adarraatti hin fayyadaminaa of eeggadhaa nuun jedheera. Garuu waan immoo iddootti ilaalle waan kana sammuu wanta kanaan miidhamaan jira bara. Caanqootti baay'ee dhukkubsataa wanti kun aanatti jira garuu immoo naan dhufne sa'aatii kana. Achi bulee isaa ganama isaa wanti kun maaliidhaan jedhe akka nama riba keessaa ka'uun subii salaata booda ka'e akkuma nama ribaa ka'uu bininne maadha wanti kun jarom gaafa isaan cuufanii ilaalan haayilaandiin kun sireenjiin waraanamaadha warra kaan haayilaandii kaan gaafa ilaalan immoo nagaadha jenne maali wanti kun jedheetan nam bilbileetan ishee obboleettii sanatti bilbilaan ani gaafanii shaggaddaa'uma obboleettiitu baatee dhufnaan obboleettii hirkaa fuudhan abbaan koo bishaan kana gaafa sana. Isaan hirkaa fuudhan isheetti bilbilaan bilbilli isheen adideennaan isa kanatti bilbile samma haadha koorraa dubbatu kanatti bilbileetan. Obboleettii keedhaanii galatoomii ergaan kee naga'eera galatoomii namni rabbiin qabate immoo yoomiyyuu irra haana jedhiitiitti nani lakkii maali wanta akkasii ani waan akkasii hin beeku kana goote taanaan isheen maalidha naan egaa akkana goote sammuun ittiin isin attanaagadu sin qabu natti sin dhufinaa isinitti sin dhufu jedheeni baay'ee sin achi baay'ee sin turre torban tokko booda akkas bakka hin jiru kana deebi'ee jechuudha. Kanaaf ammayyuu namni rabbiin qabate irra haanaa ustaaziinis kan rabbi sababa godhee nuuf deemurii isaanii rabbi nuuf dheeressu. Amiin yaa rabbi. Maatiin guutuun gammanneerraa hundumtuu masmara irratti ilaallee sagalee dhageeffannee alhamdulillah jechaa jirra kaatimaa isaa rabbi nuuf bareechuu. Allahumma. Galatoomaan jedhaa sa'aatii keessan isin jalaa fudhadhee. Yaa ustaazii rabbi umurii keessan dheeressee rabbiin hundumaaf akkuma kana qoricha sin godhee rabbi sin haa jiraachisuun jedha. Amiin. Amiin. Hedduu galatoomi Koosar afaan lamaaniinuu bareechitee akka namni barumsarraa fudhatutti keettee xiqqoo wanti namni jiru dhugaadhaa haasaa limmanii fi oolmaawota jalan dhufnu garuu yeroo baay'ee asirratti hanga dubbannuu fi hanga ustaazni dubbatan irratti wanni kaa'amu namoonni onlaayiniidhaan fayyadamtan nama biraa qabaadhaa yeroo namni isin bira hin jirre hin seeninaa rakkoowwan uumamuu ni danda'u isin dhukkubuu danda'a namoonni isin dhukkube ammoo namni yoo isin bira jiraate malee kophaa keessan teettanii akka dhuftanii waan kanatti hin seenne kan jedhu yeroo baay'ee hin dabarsina dhaamsa kennallee ammallee taanaan borullee namni iseenuu qofaaf jettanii rakkoon booda dhufu isin irratti jabaachuu mala naa dabarsiirra jechuutu caala jechuudha yeroon illee isin bira ga'e nama biraan qabu dhumate olii galla jechuudha kanaan alatti gufuu walitti ta'uu fi akkasitti ammoo wal miidhuun xiqqoo gaariin ta'u dhaamsi dabarfame kun hedduu waan guddaadha maatii firaa nama dama dhiyaatuun dheebanii bishaan qadaadni isaa cufame ashagameen deebi'ee adda sirinjeedhaan waraananii nama kana godhu caalaa wali nama jedhu hin jiru
kanaaf rabbiin baga rabbi si laafise baga irraante namni rabbiin qabate irraana baga rabbi rasiyaansin jechuu barbaada maatii keellee rabbi haa eegu sillee rabbi haa eegu haasida akkana ammoo rabbiin ija isaa haa qabu harka isaa haa qabu ammallee qalbii isaa haa qabu jenna ustaazallee rabbiin isaan bira haa jiraatu umrii dheeraa rabbi isaanii haa kennu quwaa isaanii kenne kanallee rabbiin isaaniif haa jabeessu kan jedhu anillee yaada isii kennu barbaada kanaaf wanni ammallee deebee dhaamsi kiyya namni 40 kun wanni isinii dhaamu namni yoo isin bira hin jirre yaaliin godhina kanuma isinii dhaamu ulfaadhaa ustaazitti wanni amma boleettiin teenya jette kun sarahatanii haqiiqaa namni warra ani hin beeyne isii wal beeyna garuu warra isii ta'an hin beeyne fattoomii natti fidee fattoomii ustaaz bootan guutee jira dhugaadha waan tokko rakkadheeraa naan jennaan maal rakkatte jennaan namni wa'ii yoo bakka ruqyaa deemuu hin danda'in bakka raagaa geessina jedhanii haadha kiyya wajjin rakkadhee jira jettee natti dubbattee miira akkam godhaa naan jennaan aayi bakka raagaa dhaquurraa bootan guutullee odoo walirrallee ta'anii fidiin jedheen haqiiqatan gaafni isin nutti dhufte eega namni guute amma namni biraa akka malee guutudha eega namni guute akkuma beektu bartee nama warafaa nama yoo akkam jabaate 15 nama 20 warri ala jirus warri keessa jirullee akkasitti sagantaa qabatu guute jennaan sababa isin aay bakka shirkii yookaan bakka badaa deemuu hedan jennaan finne wallahi yommuu dhufan haatim ta'ee tanaa baatanii fidanii deemuu danda'anii socho'uu danda'anii dobele bidanii jennaan maali rakkoon jennaan taa'uu dandeettu jarti wallahi taa'uu dandeettu qasama billah dhaabbatu biti wallahi taa'uu dandeessu maali tokkoffaa sihiriin gifiitti ta'e fayyadu warri sihirii waan qalleetti ilaalta gifiitti ta'e lammaffaa qaama maraqan harkallee lukallee duudallee garaa meetaa garaa keessa jiru bobeessee jaartiin garaan hin bobe yoo akkatti nafa tuquu dandeessu daawwadis hin jalqabne alhamdulillah rabbil alamin laffisa isaatii mucjizaa qur'aanati qur'aanatti qaraane haasawa jalqabde akkuma isin jedhu namoonni nu bira jiran nama baay'eedha dubartiin yemmuu keessaa dubbatee ka jimaan caatiin kan nyaachifametu jira ka bishaanintu jira ka harkaan takhayyalu sihrii itti godhuuf hammatti jaartii akkatti hammattee sihirintu hitu sababaa sanii qaamni akka jiruun wannaa ta'e mana haakimii geessanii jennaan narbi jedhu ani gaafa manatti fidan jaartiin narbi wayillee hin qabdu gifiitii wayillee hin qabdu rakkoo wayii hin qabdu jaartiin to sihirii qabdi teessisaa jennee akkasitti qaraanee subhaanallah yommuu itti qaraanee irraa haasa'ee irraa bahu wayitii hirriba olkaatu jaartiin olkaatee akkanuma duuda kana keessa buqqanii akkana godhatti duudan eegas olkaatee deemte bakka namni mana keessa jiru amanuu dadhabe yaani kurtii fidanii kursii lafa jiru ta'eyyuu olkaatee qabbaatee deemte dhokoo ofiitiin deemte mana waa nyaata dhadhattee nyaata nyaattee alhamdulillah rabbil alamin kuni hada min fadli rabbi kiyyaati Qur'aan shifaa yoo jennu kan akkana lafaafi miti dhibee biraa odoo taate haga haakimiin qoricha kennite qorichi sun dalagee marfee waraanamee marfeen sun yeroo godhate kuni daqiiqaa sa'aatii sihiriin sun keessa bahetti jaartiin dhaabbatuuf ta'uu danda'e dhokatee deemti daqiiqaa sun keessatti jechuudha kanaaf kun alhamdulillah rabbil alamin kenna rabbi kiyyaati karabbiin qur'aana kanuma kennee qur'aana kanaan asiin nu gahe dhaamsi asumaan dabarsu akkuma ilaaltee jedhu namoonni gartee wanni kun soba isinitti fakkaatu maafi mushkila yaani arusi bira dhuftanii mukhtaari bira dhuftanii jamaali bira deemtanii nama ruqyaa godhu bira dhaqaatii of laala nama ruqyaa bira yoo rakkoon keessan haakimii dheeytanii haakimitti rakkoon keessan hiikkatin nama gartee ruqyaa dhugaa ka ittiin makinu ka gartee waan سهرين دليني كوان شعوذا ورق مجالا دليني نبت أمان تنبرا أكاتي رقيا ودلا والله قرآني فلس والله قرآني فلس وما أكوني شكيتك الكوف نكان بيكوف يعني نما أركو نمبر بايت نما فيركو نمبر بايت أنا بلت أحوال دجرا كباتني في دنيت كاتي ديم ولا ما نتي أما كان واني دبانيف وانا بلت تين تنها في وجه زكاة وانا سنجائب بلت تين تن
علمي سلة كتر كربوسته إيجاد فرنسي إن شاء الله يا رب العالمين علمي سلة إن شاء الله رب إيجاد فمتان كدعاء ولا إن شاء الله مجاعرتي أمد القرآن وكلمات القرآن ما إيجاد فرنسا فقرنا التكارة باي ونقول ندندنه أكربين المسألة في سوق دعاء جيرا ما قد جاك أستاذ رجيسين التكارات نيجي جيرا ما قد جاك الحمد لله الحمد لله الحمد لله سنس هذا البتيرة أنا مسيري تقول البتيرة فتيالله ست اللي وكيوتنا تلله مسيري وده البتانيرو واني برانديو وانيو جبا اسمي إنافا ولا تقول جدو يسالي واني جرو ربي سبحانه وتعالى عافية كانت على كل تامس هاجو كلمان كل تامس هاجو بقى جمد بوليتيا بقى من كذي تنش للناجر فاطمة لا مسجنا تفلق على وجهي بس عمبت تبارك أنا فاطمة كبتة مسجني إني أنا مسجني من ده يا دام ما تكسر إلا ده زلا إيش بيه أستاذ سيدو ما مسجنا له أنا سيكالي يكالله كروي والله تنو ما مسجنا له فاتوم دمو والله እናቴን ሽርክ ቦታ ሊወስዷት ነበር ሰዎች ጓደኞቿ እንዴማ ያንቺ አሁን ወደ ውጪ ሄደሽ መታከም አለብሽ ብሎ ዶክተር ጽፎ አስተላልፏል እዚህ ሀገር አንችልም ብለው እና ያንን እንትን ሲሉ አይ እዚህ ሼክ ጋር ሂጂ ያ ሼክ ደግሞ ኪታብ ያያል እንዲህ ነው ብለው ከዙሪያዋ ያሉት ሰዎች እየወሰወሷት ነበር ከዛ ባክሽን ፈቱም እንዲህ ቦታ ሊወስዱብኝ ነው እናቴ ይርት ቦታ ሊወስዱብኝ ነው ስል ወላይ ተባብራኝ አስተካክላ ሁሉንም ነገር እናቴ ሰው ከሰበቧ እንድትገናኝ ያደረገችኝ አንድ ሰበብ የሆነችኝ እሷ ናት ኸይር ጀዛሽን አላህ ይክፈልሽ ልላት ፈልጋለሁ ቆይኔ ጥያቄ አለኝ ከውሰር አንቺ ግን ያው እንደ እስላም ነና እንደ ብሔር ኦሮሞ ነሽ ወይስ ሌላ ብሔር እስቲ ንገሪ ያልኩበት ምክንያት አለኝ በዚያ ያሉበትን ንገሪ ሙስሊም ሆነሽን አውቃለሁ ኦሮሞዎች ስለማያመሰግኑ ነው እንግዲህ እንደዛ አልኩሽ ላላ አወር ኦሮሞ ነው ማጋላቶ ማናማንጀን ኡንፈ ፈየደበ ኛተ የናን ለተ ፈየደበ ታናን አሻሞ ሰባ ከማራ